Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Elysium. En el último capítulo terminamos lo que es el diálogo con el señor Titus, ¿sí? Diálogo que necesitábamos para empezar a buscar a la dama del volante, también llamada Ruby, el octavo Hardy. No, la octava Hardy sería. Dimos muchas vueltas buscando pistas, hicimos los descartes necesarios para poder llegar a donde estamos en este momento. En este momento estamos acá mismo, frente al edificio Feld Electrical, ¿sí? Y habíamos conseguido, bueno, llegar a donde teníamos que llegar, tocando este cartel. El juego, por suerte, nos dio bastantes indicios porque creo que estuve muchísimo tiempo dando vuelta. Así que nada, vamos a continuar. Recordemos, nos dieron dos opciones. Entrada principal, si mal lo recuerdo, unas escaleras que yo no lo había notado, pero están bastante... Ah, no me deja mover la cámara, perfecto. Bastante desastrosas. O una tubería, que no sé si se meterán por ahí adentro o no. Bien. Mi decisión, yo creo que como nos lo dieron secundario, podemos ir por acá directamente. Así que... A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Segundo que estoy modulando el volumen. Sí, está bien. Una escalera oxidada llega hasta la azotea. Faltan algunos peldaños. Yeah, that doesn't look good at all. Vamos a evaluar la situación. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. Básicamente faltan peldaños, peldaños creo que se le dice así. Como para... Si estoy haciendo como un idiota, como un gato. Para subir así. Segunda opción, si se encuentran en una situación como esta, es agarrarse de los fierros y de los costados y colgarse como Donkey Kong Jr. Si nunca lo jugaron, vean un video. Problema que es lo que está diciendo, las partes de los costados como para agarrarte están oxidados y no sé si tienen experiencia con eso, pero tocar un fierro oxidado, mover o sostener, lastima bastante las manos. Sin contar que te puede dar tétanos. Sí, creo que es tétano. La contaminación en el cuerpo por la oxidación. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? 1,90. Soy un gigante. Okay, but still, the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead, Más altos que Team somos. what if you were to do something more subtle? Ingenioso. What if you were to reconceptualize climbing the ladder? ¿Y si no escalo? ¿Y si me teletransporto? Teleportation is not a thing. Impávido. El teletransporte es una opción, solo hay que concentrarse mucho. Okay, let's say teleportation is a thing. Wouldn't you need some kind of scientific apparatus to create a teleportation field? You can't just do it without apparatus. Nunca viste Dragon Ball King, ¿verdad? What are they talking about? Teleportation, Mikhail. It's generally thought impossible. No me hará daño probar. Oh yes, it could hurt a lot. No pasa nada. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Todos sabemos qué es lo que significa esto. All you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder. All you need to is... Do it. Hacerlo. Zoot, zap, pow, crinkle. It's like magic. You feel yourself disappear, your atoms fading out of existence. What the
Oh my god, I can't believe it. Ay, nos teletransportamos de verdad. You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. Lo he conseguido, que me he teletransportado. I just saw you climb the ladder. You just climbed it like a regular person. Me teletransporté. The wind Punto. at the top of the building starts howling loudly, blowing away the lieutenant's voice. Faintly you hear. Never mind. Find a way to let me in when you get inside. Don't go adventuring without backup, especially if we think the suspect may be hiding here. Bueno, vamos a ver qué hay acá. Bien, hay que entrar solamente, no veo absolutamente nada acá. Caen piedras. Hay una buena caída. Bueno, caeremos con estilo. El cristal está cubierto de mugre y polvo. Apenas se distingue el exterior. Otra postal, no la vamos a leer. Ok. El derrumbamiento es... Ah, perdón. El derrumbamiento casi ha sellado el sótano. Apenas se puede alcanzar. ¿Esto qué es? Ah. Vale. Objeto, postal nueva, la tocamos nada más. Vamos a chequear un poco. Mobiliario de oficina anticuado. Del siglo pasado, tal vez. Y el edificio es viejo. Una mesa volcada cubierta de moho naranja, rozante de algo. De algo. Quizás no tengo la herramienta correcta. Voy a poner... Yes. A ver. No hay botellas. El carro está lleno de carpetas antiguas y documentos cubiertos de moho. Un arma, una espada, algo. Un montón de paneles de cristal gruesos y polvorientos. Oh. Chaqueta de traje interisolaria. Bueno, me sirve. Acá donde veo huellas parece que es donde continúa. A la luz de la linterna descubres una grieta en la pared. Ok, sin Kim no me quiero meter. ¿Dónde está Kim? O tengo que ir para ahí. Ah, está ahí. Two rusty metal plates that slide apart form a crude door. It's been here under the boardwalk for a while. ¿Quién anda ahí? What do you mean, who's there? It's me, Kim. Stop playing around and help me get the door open. Empujar las placas a los lados para abrir la puerta. The doors seem to be on rails, but they've gotten jammed. You grab a side and put some strength into prying it open. With the help of your partner, the two metal panels slide open with a creak. I hope no one dangerous heard that. ¿Cómo has llegado aquí? After you climbed up to the roof, you mean? De There's a transportarme. maintenance entrance under the boardwalk. It's next to a drain pipe, possibly a storm drain. Ah, ok. He's quite proud of himself. Al menos conocemos una forma rápida de entrar y salir. Yes, we have an exit, so let's get going. Time to investigate these passages. Eso que se puso en negro fue del juego, no fue problema mío. Se ve que acá es la entrada y acá está el tubo, perfecto. Me gustaría volver a la palanca igual. A ver, con esto. Quiero chusmear si alguna de estas herramientas me sirve para lootear algo. No. Voy a quedar la palanca. ¿Me da esto? Gestión. Visión espacial, forma física. Lógica me quita su gestión.
instinto yo creo que no voy a llevar. Esto me saca compostura. Tan bueno es. Zapatos, las botas. Claro. No, me quedo esto. Pero saco, tengo menos uno. Está bien. Está bien. Yo creo que esto es lo mejor que puedo hacer. No me preguntes de dónde sacar los guantes. Perfecto. Acá se ve que alguien me vivía. Huele a rancio y tejido viejo. Hace meses, si no años, que aquí no duerme nadie. Gorro ruso no me lo voy a poner. Estas cosas deben tener para levantar de estos. ¿Tengo puntos? Un punto. Creo que voy a esperar. No. Aunque me gustaría meter otro. Pasa que... no sé qué. Reina de la conciencia, luto blanco. El chicle que olía a albaricoques. Advenimiento de la ley, mandíbula silvestre. El hijo de Shamrock. Dice son, ya sé, pero entiendo que no lo tradujeron. Protagonista receptor de opioides, generador de fecha de nacimiento. No, yo creo que no voy a meter nada. Vamos a ver esto. Ollas y platos polvorientos cubiertos de telarañas. Hay propaganda revolucionaria en la litera. Folletos y panfletos antiguos. Es la misma ventana estrecha que viste desde el exterior. Claro, es la que estuvimos, no sé si recuerdan el anterior, va. Pero no sé si lo aceleré o lo corté. Estuvimos dando muchas vueltas y en un punto encontramos una ventana. A mustachioed and mutton-chopped man, Krasmasov. amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. The plaque reads, K. Mazov. There is a spider web in the lower left corner of the portrait. ¿Qué tal el polvo? Years' worth of dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. Someone crouches, heels digging into wet sand. Hands sweep across the sand, grains sticking to the frayed skin of the fingertips. An old man sits on a slab of concrete and taps his fingers against the glass of a scope. You shudder. Ese es tal Masov. Este debe haber sido el escondite de algunos izquierdistas ingenuos. Some radical or radicals were hiding out here. They left a long time ago. No sé si me vale. ¿Qué vienen todos esos arijos de armas y búnkeres secretos? We have found a lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers. Good hiding place for someone who's up to no good. Claro. ¿Podría estar relacionado con el busto de Masov que encontramos en la habitación del estudiante? Millions of depictions of Mazov have been produced. They're not all connected. Besides, that looked like some student. The youths always go for this kind of stuff. Es verdad. Conozco a alguien así. Quizá debería mudarme. No. ¿Hace tiempo? ¿Cuánto? Half a century? This was probably part of the network of defense posts the communards built against the amphibious landing. I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. Claro. Si vieron películas bélicas rusas, calculo que está dentro de ese área. Ah, no, dijimos que estábamos tipo Francia. No, olvídenlo. No, esto es muy tonto. ¿Alguien podría haberse quedado por aquí hace You mean poco? like Ruby? No, I think we've stumbled on a piece of history. Sí.
Las propagandas, como no tenían muchas comunicaciones o quizás los sistemas estaban bloqueados, se utilizaba mucho la propaganda. ¿Qué es la propaganda? Básicamente imprimir folletos contándole a todo el mundo cómo va la guerra, pidiendo suministro, avisando ciertos ataques, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es muy complicado. Y posiblemente pasa que no muestra absolutamente ningún indicio de que hayan estado haciendo panfletos y esas cosas. Me resulta raro que esté inundado y todo el resto no. Huellas de botas en la arena. Una de las suelas parece estar más desgastada que la otra. Esa arena no es nieve. Más raro se me hace que esté inundado. Hay algo en el aire. Un zumbido antinatural. Ok. No sé si lo escuchan. Si lo están escuchando con parlantes, no creo que lo aprecien mucho, pero con auriculares. Si no se ha derrumbado, tendrás que encontrar otro camino, claramente. Si lo escuchan con auriculares, siento un ruido raro. Voy a ir no corriendo porque es misterioso. Bastante, bastante, bastante. El zumbido se está haciendo más fuerte, sí, sí, sí. Subí el volumen para que se sienta. Sí, va a estar más o menos a la misma altura que mi voz. Así que voy a estar un poco más pegado de lo normal al micrófono. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Teniente, ¿sientes algo? No. What do you mean? Un dolor, un extraño hormigueo. I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Yo también las he visto, vuelas con la suela derecha desgastada. Looks like our suspect. Ujú. If she's in here, we need to plan our next step carefully. ¿Qué quieres decir? Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. Sí, 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 sí. Eso es verdad. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Lo que están queriendo decir básicamente es que una vez que tengamos un sospechoso creíble sobre este conflicto de asesinato, tanto el sindicato como la compañía no van a tener motivos para estar en choque entre ellos. Entonces hay que ver qué va a pasar. This part of town is a fine clockwork puzzle. Disturb its peace and it will start breaking down uncontrollably. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Sí, sí, sí. Un momento. De ahora en más, ya que estamos, ya saben que hubo veces que estuve fumando, apago la cámara, etcétera, etcétera. De ahora en más, no voy a hacer eso, ¿sí? En cambio, voy a difuminar. Si no saben lo que es difuminar, es poner borrosa en la pantalla cada vez que fume, ¿sí? O, como en este caso, ya me habrán visto que estoy mirando para abajo, estoy armando un cigarrillo. Mil disculpas si les molesta que lo haga, pero bueno, lamentablemente, como lo dije antes, soy fumador y cada tanto necesito esto. Bien. Ebrar sabe más de lo que nos dice. Quizás deberíamos seguir trabajando para él. No, porque no puede hacer su misión. Además que Joyce sabe lo del asesinato, pero puede que tenga otras cosas de las que hablar con ella. Posiblemente. ¿Cómo de mal crees que se pueden poner las cosas? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? I don't think the entire city will be razed to the ground.
If you can't predict it, there's nothing you could have done. Sí. A ver. Cierro un poco sobre esto. Difuminación. Porque tampoco quiero que me vean armando un cigarrillo. Sí, son cigarrillos, ya lo dije antes. Bien. Que no lo puedas predecir no significa que no se pueda hacer nada, ¿sí? Siempre está la opción de armar algo sobre la marcha. Y sabemos que el ser humano es muy bueno armando cosas sobre la marcha en momentos de crisis. Entonces, a ver, no me voy a poner del lado de ninguno. ¿Qué crees que nos espera ahí? I think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. El susurro del teniente resuena por el túnel. Eso quiere decir que ya saben que estamos. O sabe. No sé si está sola. I wouldn't be so sure. Sí. You haven't exactly been sneaking. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be no turning back. Advertencia. Vamos a darle. No me gusta que no pueda alejar más la cámara. Un tubo de hormigón enterrado en polvo y arena. Cuando estés listo, entra en las cuevas bajo el edificio. Nota, las tareas relacionadas con el sindicato y la criptozoología podrían descontinuarse cuando lo hagas. Criptozoología ya está. Sindicato, eso me está diciendo. 55 centavos para los 40. No está mal. Decía, criptozoología ya lo terminamos. Nos quedaría solamente lo de Brad, que no lo podemos hacer. Ah, fuck. Ok. Espera. Momento de pánico. Les juro que estoy transpirando un poco. Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. Ok, le bajo el volumen porque a mí me está irritando un poco. No lo voy a dejar bajar de mi PC. What the fuck? ¿Tiene poderes mentales? It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones you can make out. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. No es una figura misteriosa. La instigadora. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. Ok. Tiene una torreta acá. The voice coming through the whirlwind of pain is not malicious. She doesn't want to hurt you, but she has to. Doesn't wish to hurt you, not according to your ear canals. Wait, no, not even your ear canals. This is going directly into your neural pathways. Si va directo a las vías neuronales, no es necesario que me tape los oídos. No me los voy a That's an tapar. awful decision. Why would you not want to shield yourself from it? It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. ¿Vas a matarme a mí también? No, I'm not going to fucking kill you. If that had been my plan, you'd be dead already. All things considered, I'm being pretty reasonable here. Una cara de simio duro tremenda. I'm using a pale latitude compressor.
You and your partner have been caught in its field. Ay, no es una torreta, es la máquina que nos dijo el gordo. The explosion of static you're hearing is the ULAN frequency. Ahora todo tiene sentido. Mucho tiene sentido. No estaba fabricando una puta radio. Blasted from that pale emitter that Angus mentioned. No lo vamos a quemar. Vi tus ecuaciones. Esto es la frecuencia ULAN. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. Ok, entonces la máquina lo que hace, según los sonidos que acabo de entender, es transmitir muchas señales de radio al mismo tiempo y saturar el sonido. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. Es bastante molesto, ¿eh? Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Como lo dije. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. Ah, ok. Entonces, esto explica lo de la radio. Digo sin entender. Es una locura cómo se ve esto. Es excelente cómo se ve esto. Es como que te da la sensación de cómo se verían tus ojos ante semejante poder, digamos. She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking, and you just might get an opportunity to break loose. ¿Lo has experimentado en tus carnes? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. ¿Qué es el maldito pálido? The pale? It's the end of the world. ¿Cómo le echaste el agua o algo así? I built it myself. El guante. Ah, And she's proud of it too, sí. as she ought to be. This is way beyond your abilities. Es una locura. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Usarlo contra gente de policía es ilegal, Kim. O sea, es lo que más rescatás. Oh yeah, way beyond. ¿Me quedaría así para siempre? No, hablemos del hombre asesinado. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. So she thinks of you as hunters, not the cops, and of herself merely as prey. ¿Me quedaré así para siempre? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself, though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. Tenemos experiencia en eso, así que... No voy a escuchar ese ruido. Por favor, ¿podrías bajarlo para que pueda preguntarte algo? If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Turn this.
God damn it. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. No sé si ustedes lo pueden apreciar en la pantalla. Yo sí. Lo tiene en la bota izquierda el arma. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like a murder weapon. Well, it doesn't feel much better, but she can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Just keep her talking, and you'll get through this. Sí, sí, sí. There's only 3 Tenemos meters que... between you and the machine. If you keep her distracted for long enough, maybe. Es buena. Be careful when you make your move. That'll be it for questions. Tengo un arma... Bide your time. Yo creo que le sacamos información y después hacemos la tirada. ¿Cómo sabías que veníamos? I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. ¿Escondiendo balas debajo de los tablones? So you found my shack, huh? I'm not surprised. Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. ¿Preparándote para un tiroteo? ¿Por eso escondes munición? I was, before I caught you in the pale latitude compressor. I'm fine now. That's her admitting the bullet was an emergency exit. ¿Disparaste al Eloy? No, I didn't do it. I only helped stage the lynching, though I doubt that makes much of a difference to you. ¿Por qué hace tanto énfasis en mí? Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. Fue tu chica, te vino abajo. Nah, she didn't crack. She's a survivor. If she told you anything, it was to save herself. But she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? No lo voy a decir. Tu primer intento no ha ido muy desencaminado. Titus and his boys, man. They told us you were on the coast. ¿En serio? Even now, Kim is a paragon of professionalism. He is trying to make a clean cut of telling her she was betrayed. Bueno, tiene sentido. O sea, está bien, está bien. Voy a volver a subir un poquito. Ah, me subo del todo. Well, fuck. Those guys liked me, I know it. If this is what happens to people whom people like, how the fuck do the rest of you get by? Pero no fuiste tú quien me llamó a brelar a su mano. No es nada personal, sí que lo sabría. I did, didn't I? Now you've come for me. Fuck them all the same. That did make her forgive them. A little. A base de preguntas y tengo algunas para ti. Like what? I already told you I didn't do it. Lo sé, pero necesito info. A strong moral compass. She still wants the opportunity to make a case for herself. Traficas con drogas para el sindicato e inspeccionado tu camión. So, Heart of Gold Tommy fucked me over too. Never trust a musician. That really comes as a blow to her. No, no fue cosa suya. Me colé por mi cuenta. Okay, great. You got into my lorry on your own. What now? You're going to arrest me for drug trafficking? Y sí. Beneath it, she's relieved Tommy didn't betray her.
Eres una criminal, no puedo confiar en nada de lo que digas. Oh, este creo que claramente no. Si me ponen seguir adelante es porque me dejan tocar esas dos opciones, tengo entendido. Es una asesina confesa porque las drogas matan gente. Drugs don't make people abuse them. Hopelessness does. As for the drug trade, it would continue with or without me. I like to think that my efficiency as an organizer has at least prevented some internal conflicts. She's proud of her organizational abilities even now, and trying to raise that pride as a bulwark against the desperation. Yo creo que esto es tirarlo un poco para atrás. Tenías un incentivo económico para matar al mercenario. Man, it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock, my previous employer, for the Union. She deliberately avoided naming the mob she worked for. You might be able to find this out later. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the really dirty work myself. This gun has only been used for self-defense against serious scum. There. It's going to be easier to reach the machine now. Pero si nos estás amenazando con ella. Based on what I've heard about you, you are serious scum. Ok. ¿Dirías que Leley era una persona agradable? I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types. Yo creo que con esta pregunta ya estaríamos. ¿No sientes simpatía por los mercenarios? Es un trabajo duro. ¿Te sentías como la protectora del sindicato? Yeah, sure. And I didn't like wild hinds sending in those foreign hirelings. Me and a fuck ton of other people around here. She didn't hate it, okay? Sí, se entendió. ¿No sientes simpatía por los mercenarios? Es un trabajo duro. Plenty of broken people who don't come with that kind of body count. Besides, they're paid well for what they do. A ver, Rubi es muy razonable. Es bastante razonable lo que dice. I'm listening. ¿Tienes cortada para cuando dispararon en Lilay? Man, I was with the boys the whole night. Ah, y había I dicho que hope no iba a they ser at más least pronta. bothered to Bueno, impress última. that upon me. Hubo 15 minutos que no pudieron explicar. You mean the length of a toilet break? That wouldn't even have been enough time. Nuestra investigación ha demostrado que 15 minutos fue más que suficiente para cometer el asesinato. Hago un gesto de dolor. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Hay un camino secreto desde el primer piso del Whirling hasta la azotea. Don't know it. But also, the shot couldn't have come from the roof. Or we would have all heard it downstairs. Sí, ella no lo mató, pero quiero ver hasta dónde llega She esto. has a warrant there. No one mentioned. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. Retrocedamos un momento. Yeah? What? More questions before doing anything. 97%. ¿Llega a fallar esto? Yo creo que voy a hacer estas tres lo más corto posible, lo más conciso, porque quiero información. El domingo por la noche, ¿qué pasó? She eyes you warily, as though gauging your sincerity. It's okay. We just want to... All right, don't kill yourself over it. I was shooting the shit with Hardy and the boys over a few beers, like always. Then Klasha comes in, all pale and shuddering. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her.
Class que dijo que supiste inmediatamente que había pasado algo. No, I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. But no such luck. She was in some deep shit. La farlopa. She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. I knew she couldn't get the authorities involved, so yeah. You made it look like he'd been hanged. ¿Cómo lograste idear un plan así tan rápido? What? No. Faking a lynching was her idea. Oh, dice que fue idea suya. Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a hold of herself. Yo lo creo más a once she esta, got up there. It was like she was another person. The party girl was gone. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck to fake lividity. Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. Son dos versiones totalmente diferentes. Bueno, totalmente no, son lo mismo, pero una le tira el palo a la otra. Quizás Clash lo tiró porque Rubi ya era una criminal, pero Clash tampoco está exenta. Claro, Clash lo usó como coartada. She lied to you about that too. La alcachofa, qué ingeniosa. Yeah, I wasn't sure whether to admire her or be disturbed. ¿Crees que fue ella quien mató a Lily? As I keep telling you cops, we didn't hear anything downstairs. No gunshot, nothing. But even if this is true, weren't you worried this lynching might lead to... War? The thought crossed my mind. But the mercenary's death was going to have repercussions either way. Although the way things are going... She doesn't want to talk about this, but not because she has something to hide. She doesn't want the guilt. Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. Si no lo mataste, vamos a hacer esta última. ¿Por qué te I escondes? saw you roll into town. I wasn't about to stick around for questioning by a goddamn la puta madre agent. La puta madre. ¿A qué te refieres con un agente de la puta madre? Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. What? Through the sudden sharp pain in your head, you hear the lieutenant mumble something to himself. Bueno. Ahí se van las curas. Fucking hell. And why me? You hear through the white noise. It's especially bad suddenly. Felt like a vein exploded. Chorradas, estás intentando confundirme, nadie dice eso. Oh, yes, they do. The cops, the criminals. Why do you think I'm holed up in here with a goddamn death ray waiting for you? If she knows that about you, she must know your real name too. Dime cómo me llamo. Si sabes eso de mí, debes saber cómo me llamo. Harry Dubois. One corrupt motherfucker with the disco pants and a funny tie. Agent to la puta madre. All of this just means that you're effective. Criminals know you and are scared of you. He oído hablar de él, es peligroso, ¿verdad? Is that a joke or a threat? I'm guessing both. Vamos a ser sinceros. Lo siento, sé que debería sonarme todo esto, pero he perdido la memoria recientemente. Yeah, sure. She doesn't believe you. I'm sure la puta madre himself will explain it all to you soon enough. No lo voy a alargar, vale otra Yeah, pregunta. other questions. ¿Sabes algo del búnker de aquel lado? No. Vamos, si tú no lo mataste, ¿quién fue? How should I know? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him.
and there hasn't been any useful gossip over the radio. Those rings around her eyes, her tired voice. She's been staying up late, listening in on the conversations crisscrossing Martinez. Police radio? You've been following the case? Who hasn't? You know, I can still see him there, in Claus's room, lying on his side. He was still warm, but the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a good long while. ¿Sabes algo sobre el búnker de aquel lado? What bunker? El escondite comunista ese de ahí atrás. Don't know anything about it. No one's been around since I set up camp, but I'm sure I'm not the first vagabond to... Mierda. Keep calm. Breathe in. After the pain recedes, it's a little clearer. Destruir la máquina. Mierda, me quedé sin curas. Para curarme tengo que patear algo. Oh, You genial. did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell, but ¿Estás bien, Kim? All good, officer. Be careful. she looks at the machine, assessing the damage. Her hand trembles. Oh, fuck it. What the fuck? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Problem solving. Ma'am, put the gun down. That's not the solution to your Me problem. gustaría salvarla. You are... Oh, yes it is. No, no voy a dejar que lo haga. Convencerla, por favor. You should know the words to say. Mierda. You've been here yourself, so why is it not coming to you? Because you've been going around pointing a gun at yourself, trying to answer the same question in vain. Her finger squeezes the trigger now. Estaba borracho, no lo dije en serio. A smirk crosses her face as she watches you stand there, mute. Then she exhales Mierda. sharply, shakes her head, and pulls the trigger. You Mierda. watch as her brains trickle out through her neon hair. No he podido disuadirla. Lieutenant Yefreitor Dubois, control your emotions. We did our job. This won't be the worst thing that happens on this case, believe me. You can't let this break you. There is no coming back from this one. It will stay with you in nightmares. Mierda. ¿Y ahora qué? We clean up. It may take days for processing to pick up her body. We need to move it somewhere. That tent there. Ok. Venga. Oh. Revólver Pimentero Natchway A80. Bueno, tenemos arma. Al final no necesitaba el otro. Qué maldita locura esto. El agua oscura se pierde en la distancia, no hay salida. ¿Kim? Oh, gracias. Utensilio de cocina, se ha preparado unas gachas con plátano. 40 pesos. The plain red tent stands by dispassionately. It was pitched by practiced hands. She was used to camping out. Está habituada a hacer cosas inteligentes. You see a rolled up sleeping bag and personal belongings. We should put her in the sleeping bag, so the rats don't get to her. Llegamos aquí. The lieutenant nods.
There she lies, cocooned in the sleeping bag, surrounded by empty cigarette packs, books, and half-read magazines. Magazines, you should look through them. Durísima esta parte, ¿eh? Alumbrar los libros y revistas con la linterna. Assorted soft covers, mostly pulp horror. A motor carriage lies buried in the snow on one cover. On another, a ghost airship. You also see a collection of radio enthusiast magazines. Muy inteligente esta mujer. Lástima el desenlace. ¿Ve algo? Rager Chequeamos la Monthly, revista. Journal of Material Science. More Technological Digest. One of the magazines doesn't have images on the cover. It's not a magazine. It's a leather notebook. Un cuaderno. You pocket the worn brown leather journal. We should read this immediately, like right now. Ok. Sí, yo sé cómo interactuar con esto. Un diario muy cuidado con una cubierta de cuero marrón y el nombre de la marca Schneller grabada en la parte posterior. Parece haber servido como un amigo fiel para una viajera solitaria. A thick journal. The cover is worn like someone used to carry it around in their back pocket. Examinamos la It's portada. made of full grain leather. The lower left corner of the back cover sports an embossed brand name, Schneller. Eso es alemán. Deme un segundo que lo voy a buscar. Schneller. Más rápido significa. Sí. Schneller is a stationery brand from Gottwald, beloved among architects and engineers. Bien. She had good taste and must have taken what she recorded here seriously. Desenrollar la correa. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages have been filled. A estudiar la escritura. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. No podría ser Perhaps eso. too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. Pasamos la It's a página. mix of logistical notes, diagrams, and personal reflections, all dated. We could learn a lot from this. What? Ok, ¿qué tipo de logística? Hard to tell exactly. It's mostly noted down in code. Looks like contact information, quantities, directions. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. I can give this to her after we finish this. Bien. Diagramas. Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. ¿Algo personal? Short, wry observations of people and places, probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. The way some of those question marks trail off into ellipsis, she was going through a tough time. Staff issues, always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. ¿Hasta dónde llegan las The entradas? first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. Poderosa frase. Nadie es indispensable en nada. ¿Algo sobre la puta madre? That name isn't mentioned as far as you can tell. Me sirve. Small wonder. Would you talk about La Puta Madre in your journal? You do see an M though. La Puta Madre. M is mentioned on March 9th and March 15th. No, ahora no. ¿Qué escribió el día que murió Leilai? Nothing on March 4th. March 5th though. Well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. Except, but that's another matter entirely.
She is referring to betraying her previous employer. Does this suggest she did it in self-defense? Entrada más reciente. The most recent entry is from today. It reads, even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning. Claramente ya no lo hizo. I don't think she killed the mercenary. It looks like she might have been framed. Glass que se la rejugó, pero se la rejugó. This whole thing was a detour, and a fatal one, he thinks. ¿Sí que murió para nada? She was in plenty of trouble, even without the murder charge. Still, it's a nasty business. Esto es una pregunta profunda. ¿Crees que de verdad soy un agente de la puta madre? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. He truly does not believe you are. Perhaps he shouldn't be so trusting. Entonces, ¿quién crees que mató al mercenario? Could have been Titus. Then again, Nadie escuchó el disparo. maybe there's a hardy boy we've yet to meet who acted as his accomplice. Either way, we need to keep an eye on him. One thing is for certain. We have business back in the whirling and rags. Questions to ask. We should get to it. Sí. Me gustaría... Regresa al Whirling tras el desastroso encontronazo con instigador. ¿Alguien tiene algo por lo que responder? Sí, sí. Había quedado una página. Ah, no. Pensé que era cambiar algo sobre la puta madre. Entrada del 9 de marzo. M's peon is coming to town, no doubt to investigate the lynching. But also, I feel it in my gut to finally put a bullet in my head while I'm napping in my lorry or on a smoke break. Well, I won't stick around just to twist my own neck by constantly looking over my shoulder. Claramente está hablando de nosotros. Then again, isn't that what I've been doing ever since I got the call? Things played out just as she had feared, except you didn't shoot her. Ese no soy yo no haría algo así. Maybe it's the old you, or maybe she was just paranoid. No, not even the old you. No you would do that. Entrada del 12. Been holed up here for 3 days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave, or if I'll be ratted out. They will rat me out, of course. I've made it a point to believe in the best in people, the boys, for example. But experience tells me. Cuando pasan estas cosas de gente que te buchonea o te incriminan por algo, o no solamente por esto, quizás perdés la confianza por un suceso que te pasó anteriormente, es durísimo recuperarte. Experiencias amorosas, laborales, experiencias de vida, estudios. Es muy Did duro. Ed feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people, they'd take measures to protect themselves. Even I know that. Economic measures first of all. Gotta make a living, right? I can still hear his voice in the receiver. Taste the plastic. Ella era un agente de la puta madre entonces. Vale. Un agente, uno de sus vándalos. The entry ends abruptly. Vamos a la portada y dejamos el diálogo. Bien. Tenemos que volver al Whirling, así que vamos para allá. Ahora que tengo el arma no me... ¿Era por acá? No. No me voy a separar ni en pedo del arma. Es más, puede que este... Mira, por 5 puntos. Puede que ahora me sirva ponerme un punto acá. También, por algo me están dando un arma. Justo ahora. ¿De dónde puedo sacar esos 5 puntos?
gustaría subir un punto más acá. Bueno, esto seguramente lo acelere. No, no hay nada. Perfecto, vamos a curarnos esto. Bueno, vámonos. Ya llevamos 1 hora 6. Bueno, llevo 1 hora 6. Posiblemente alguna que otra parte la corte, la acelere, así que llegamos al Whirling y ya lo cierro. Bastante fuerte, interesante y me gustó muchísimo el capítulo. No. ¿Esto está cerrado? Stop. Just up ahead. Danger. Grande peligro. You are prepared. Don't put away your friend, your weapon. The barrels of your Natway A80 pistol shine threateningly in the cold spring light. Kim, vuelo peligro, ahí delante. Peligro, what the fuck? Yes, I hear commotion. Let's go. Uy, no me jodas que... No, para. Ya ni me acuerdo en qué día... Ah, día 5. Peligro. Good. Be ready to take damage. Cuando el juego te avisa algo así. No vamos a avanzar más entonces. Lo vamos a dejar acá. Ya estoy temblando, gente. Próximo capítulo vamos a ver qué es este peligro. Nada más para decir. Hoy fue un capítulo muy interesante. Y eso. Esta vez no tenemos plan. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar un buen like por este capítulo si es que les gustó. Y no están en compromiso, solamente si les gusta. Dejen un comentario, como siempre digo. Recuerden que es libre, o sea que pueden opinar sobre el capítulo, así como la performance de los videos, si hay algo que les gusta o no les gusta, calidad de FPS, audio, etcétera. Solo recuerden que hay dos reglas, ¿sí? No spam y no spoilers. Con spoilers me refiero a historia, no sé, dependiendo del juego que esté jugando, si hay loot potente en early game, no me lo cuenten. Y quizás lo descubra más adelante, nunca lo descubran, no hay ningún problema. O sea, sí, obviamente a menos que yo lo indique, o si yo ya jugué a ese juego y en el principio ya lo dejo comentado que pueden dejar lo que quieran, exploramos, no hay ningún problema. Por último, recuerden siempre que pueden suscribirse al canal, sí. Obviamente si les gusta el contenido que ofrezco, es gratis, es sencillo. Miren debajo del título del video y tienen que hacer clic en el botoncito, obviamente. Recuerden que una vez que se suscriben, pueden volver a hacer clic en el mismo botón para elegir el tipo de notificación, ¿sí? Hay dos tipos. Personalizada, que es la que está por defecto. Esto que quiere decir que van a recibir solamente algunas notificaciones dependiendo del contenido que ustedes vean de mi canal. Si no, pueden elegir todo, obviamente, para recibir todas las notificaciones de todo lo que se publique, ya sea comentarios, contenido, todo tipo de videos. Dicho esto, gente, solo me queda agradecerles, ¿sí? Lo estoy haciendo muy mal. Ahí. Quiero agradecerles todo el apoyo que dan, ¿sí? Ya sea like, comentarios, cualquiera de las tres cosas. Y bueno, nada más que decir. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.